Salam alaikum. Alors, Inch'Allah, اليوم غنشوفوا la conjugaison, le passé composé avec l'auxiliaire avoir. La page 119, صفحة 119, toujours le programme ديال le trésor du mot, CE2, troisième année de l'enseignement primaire. Alors, j'observe. Alors, ce matin, nous avons écouté attentivement le maître. Il a fini de parler des animaux qui vivent avec l'homme. Mon voisin de table a posé une question sur les animaux sauvages et le maître a répondu que c'est le sujet de la prochaine leçon. Je répète. Ce matin, nous avons écouté attentivement le maître. Le matin, attentivement le maître. Il a fini de parler des animaux qui vivent avec l'homme. C'est là أنهى من التحدث على الحيوانات اللي كيعيشوا مع الإنسان. Mon voisin de table a posé une question sur les animaux sauvages. الصديق ديالو اللي كيجلس بالجوار ديالو طرح واحد السؤال فيما يخص الحيوانات المفترسة. Et le maître a répondu, الأستاذ جاوبو, que c'est le sujet de la prochaine leçon. هو موضوع الدرس ديال الأسبوع الجاي ولا ديال الدرس القادم. Alors je découvre et je comprends. Observe les mots. Attendez, je cherche une feuille. Alors, observe les mots. En rouge, c'est dessus. Alors, les mots en rouge, huma. Avant, écouter. Affiner. A posé. A répondu. هما les mots qui sont écrits en rouge. Observe les mots en rouge. الكلمات اللي مكتوبة بالأحمر هما هادو. عندنا 4. Quelle est leur nature? أشنا هي la nature ديالهم؟ Quelle est leur nature? Alors, des verbes, ce sont, ils sont, ce sont des verbes. Ce sont des verbes. Alors, numéro 3. À quel temps sont-ils conjugués? Alors, ils sont conjugués. Ils sont conjugués au passé. Ils sont conjugués au passé composé. Au passé composé. Très bien. Alors, 4. Comment sont-ils composés? Alors, comment sont-ils composés? Alors, ils sont composés. Ils sont composés de deux mots ou bien de deux parties, de deux mots. Alors on verra ça après. De deux mots qui تكونوا من جوج ديال الكلمات. Numéro 5. Le premier mot est un auxiliaire. الكلمة الأولى c'est un auxiliaire. De quel auxiliaire s'agit-il? Alors regardez, avant, a. Alors là il s'agit de l'auxiliaire avoir. Alors c'est l'auxiliaire avoir. Il s'agit de l'auxiliaire avoir. Très bien. نشوفوا la question 6. Comment appelle-t-on le deuxième mot? هذاك le deuxième mot اشنو كنسميوه? Alors là c'est il s'appelle le participe. C'est le participe passé. كنسميوه le participe passé. Très bien. Numéro 7. Quelle est sa terminaison? أشنا هي la terminaison ديالها؟ Alors عندي هنايا E accent et عندي I وعندي U. D'accord? Très bien. Alors هادو هو je découvre et je comprends. ندوزو نقراو هذيك جو روتياني عندنا ومن بعد ندوزو جو مونطرين. Le passé composé est un temps du passé. Le passé composé هو واحد le temps ديال الماضي ديال le passé. Et formé de deux parties qui تكون من جوج ديال les parties. شكون هما هاد جوج ديال les parties؟ عندنا l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passif du verbe. Alors نرجعوا للمثالين الأمثلة اللي عندنا هنايا. regardez. عندنا avant وعندنا écouter. Alors avant هو l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir. تفهمنا؟ écouter هو le participe passé.
ou le participe passé. Alors نعقلوا على ان لو باسي كومبوزي هو واحد لو طون كومبوزي. شوفوها غير من هنايا، هو واحد لو طون كومبوزي كيتكون من لوكسيليير افوار بلس لو بارتيسيب باسي. نشوفوا عاوتاني ا فيني، ا سي لوكسيليير افوار و فيني سي لو بارتيسيب باسي. ا posé, a auxiliaire avoir, posé c'est le participe passé. A répondu, a c'est le verbe, c'est l'auxiliaire pardon, c'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Alors exemple, tu as trouvé, ils ont entendu, nous avons fini. Alors كيف ما كتشوفوا هنا درنا لو باسي كومبوزي avec le verbe avec l'auxiliaire avoir. درنا لي فيرب اللي كيتكونجيغاو مع l'auxiliaire avoir، حيت كاين اللي كيتكونجيغا مع avoir وكاين دي فيرب كيتكونجيغاو مع لو فيرب être، وكاين حوايج اخرين غنشوفوهم ان شاء الله في الوقت ديالهم المناسب. Alors chanter au passé composé، j'ai chanté، tu as chanté، il a chanté، nous avons chanté، vous avez chanté etc. Alors غادي تقراوهم بلا ما نضيع فيهم الوقت. نمشيو لجو مونطرين. Alors ندوزو ان شاء الله لجو مونطرين. نمشيو ل A. عندنا nous le verbe chasser des cailles et des prix. Alors عندنا nous. Alors nous avons، ما ننساوش l'auxiliaire، nous avons chassé. Alors بالنسبه لو participe passé ديال لي فيرب ديال البروميي جروب راه كنحيدو او وكنديرو اي. بالنسبه لي فيرب دي بروميي جروب راه في الباسي كومبوزي كنحيد او وكندير اي. شاسي داكور، شونتي. تري بيان. الوغ وغتكملوا لا فراز. الوغ باش نحاولوا نربحوا الوقت. بي. الوغ les oiseaux ont construit, les oiseaux ont construit des nids. ونكمل لا فراز، تكملوا لي فراز. alors c'est il, elle عندي le verbe prendre. alors ils ont pris les œufs sans autorisation. Tu finis le verbe finir ton travail. alors tu, l'auxiliaire avoir, tu as fini ton travail. Tu as fini ton travail. هذا بالنسبة للتمرين الأول. ندوزو للتمرين الثاني إن شاء الله. Très bien. Alors complète le tableau en utilisant le passé composé. Alors قال لنا نكملوا هذا لو طابلو وغنكونجيغيو هذا لو فيرب في لو passé composé. alors هنا عندي je غندير j'ai. alors j'ai, on va commencer par le verbe oublier. j'ai oublié. alors tu as oublié. Nous avons oublié. Très bien. alors on joue le verbe changer. alors j'ai changé. Tu as changé. Nous avons changé. alors j'ai le verbe rougir. j'ai rougé. les verbes ديال deuxième groupe راه البارتيسيب باسي ديالهم كيتكون ب i. alors j'ai rougi. tu as rougi. nous avons rougi. alors le verbe appeler هو c'est un verbe du premier groupe. هذا verbe du premier groupe. هذا deuxième groupe. changer premier groupe. oublier premier groupe. alors les verbes ديال premier groupe كنحيد er وكندير accent في le participe passé.
هادي بروميي جروب. الدوزيام جروب كندير اي، و تخوازيام جروب خصني نعطيكم واحد لا ليست غتحفظوا فيها لي فيرب ان شاء الله في الاسبوع الداعم غادي نعطيها لكم. الوغ ابولي، الوغ جي ابولي، الوغ كيف ما قلت لكم. الوغ tu as appelé، alors nous avons appelé. Très bien. Alors هنا عندكم troisième groupe. Écrire c'est un verbe du troisième groupe. Alors j'ai écrit, IT. Alors tu as écrit. Alors nous avons écrit. Très bien. Alors ندوزو complète avec le pronom qui convient. هاد التمرين سهل شويه. Alors complète avec le pronom qui convient. Alors avant on dit avant نديرو nous avons cherché partout. Alors ils ont bien elles ont répondu à l'appel. Alors vous avez vu le film sur les dauphins. Écris le participe passé des verbes suivants. Alors غادي نكتبهم في الورقه. Très bien. Alors السؤال الاخير عندنا هنايا des verbes اللي غنكتبوا le participe passé ديالهم. Alors le participe passé des verbes. Sauter c'est un verbe ديال premier groupe. وقلنا le verbe ديال premier groupe كنحيدو er وكنديرو le e في جميع les verbes ديال premier groupe. Choisir la même chose في البروميير جروب والدوزيام جروب راه ما عندناش حتى شي اشكال. كنحيد اي ار وكندير اي. داكوغ. الوغ sauter choisi. الوغ كيبقى ليا الاشكال في لي فيرب ديال التروازيام جروب. خاصني نحفظ هادوك لي فيرب اللي كيستعملوا بزاف. entendre entendu. D'accord. Eu entendu. Répondre répondu. Goûter c'est un verbe du premier groupe. Alors goûter عرفنا الطريقه كيفاش. alors rouler verbe du premier groupe. rouler. voir vu. alors هنا نكونوا نهينا لا لوسون ديالنا، وكنتمنى نكون وصلت لكم المعلومه ويكون شويه واضح. والى اللقاء ان شاء الله في درس قادم بحول الله.